سلام سلام فطاط عطاتلتنا سمرة لومن هم زلمة داوزون لوق نزات لتكور حدش تعديش زينات الحزام قرينا ليش كان حدش تمام سبسكرايب قالي تنسى فيديو انك بنرجمره أول غمي تخون كبرات كبرانن أول سعيدي مسمرني أول بعد حن مسخنا بدأ بيت كما يتخون مرحبا إلك بعد حن صراحة كما يتخون قرم يخبر اللي سلكي دنقتكم زي دويل الكاسل زل علكا أقاطعمي تزينا بصيحني عب إرترا تأثيرهم زنورو تقارو بستفر عليه مخنيات عبي سربرايز بزبهال ملكعو أمارات قمتاو هاوم كنبر زدلي عدو إيو غزو إيو كنبر اللو كنبر يغليو ناب تقراي كخديز بالكعا تعدل تفاتير اللوز بالسميع اللهم وزي أختبرها اللي دلي وبأقاطعمي أبتيت نبرة صوتا وشبري خاب عدوى من مصر قلت عزنا بالسمينا هندبت إذن الله معتنا نتم أبتحت غير لسانحو خباب الميت زخونيا تمرجع أبكني حواتهم خون سلقلو أقدمو حدا جيجا زخونا حبريتا سميعي سلقنا ورطو أقدمهم كيدهم نيرو من دم مخمقو بدوب في سنواتهم أقدمهم بسجرودو بتتحيزهم زنبوري أمنيقا عشقر في قلم عدتي اجي تسدودو قل ميدياتات بقوي حضريتا خط محلا لفع سمعنا نيرنا تشويهم زنبورو قل ملزبن نزي نما الرامو نزوم نايلومي أبتحت غير زنبورو من قصي إرتراف زقبرو حدقات مسرت يموتيم حتيتنا يزنبرنا قطري بعد فتات توم دنبورو كلهم قوتي تفقيدنا دحار حيزنا يوم نتينا أبكن حواتهم أبكني هزلي أبكن زير ثاني زوتقراي مانتي ثم قدو تدليو بمرتشاهم قدو قوليهم ثم كترفو تدليو كترفو قوليهم مرتشاهم انتهي الناير مرتشاهم العلم ثم دوزحو كترفو تدلي أمنيرم مبزحتهم سبحدار بديهم إرتراويان بابهم إرتراويان بعلت بيتهم إرتراويان زرقوبهم سلازفانهم مبزحتهم مالتي ساعتهم من طرفين لهم ولا بابهم من بديهم من تجارو كوينهم إرتراويان ويحمس قبورو بتعرفوا له ثم قالوا أتقن لهم معلتي عبد من دفرع حديرهم له صباح عدوى خاطفين مالتي واو خبري تفاني مالو بلبي بتعام زحقسيو ابزي اب كتافنو إنا زلنا بتلفزيون ون كتاتولنا ملا قرن افريكا إرترا تግራይ ኢትዮጵያ ውን حوسو عبي ستيب نقدميتنا خيدنا زلنا قبل خليه قدم حزي بتوسنو كونسرنز اكزاكتلي توسن كونسرنز نيرومني انا ون نعايون بزحات نغرات زقرفلي ስለዝኾነ بزي قاطامي نمنغستي إرترا انتهي نقو كحل فيدلن عبي بسراتي نهزبي إرتران نهزبي تقراين من الواش عفتو وعلاون سلازنبركا عاو زنبرة السخب بحالو خلو زنبرة ناتاتهم اكسبريشن نقرني كمين يورت فيلينج بتعمي زجرمي بتعمي كلنا نديرو اغريمنا ويا سنديدنا هايله سربرايز نديرونا كلنا مغنياتو نحنا زحاتتنا يو قطري زي منغسي إرترا علي مسكانا يزقبع مالتي نحنا زحاتتنا يو قطري ثم يصمدو اولات مالتي بترى من كسقسي ترتحيزهم نزلوسي ولا أخنو حاسهم من كساسيهم حديثهم بحلو كل ما جت من داي وتي قدام يتبقسونا إذا مساحتنا تقولوا لهم أزيو تبغيو كتاتلون ثاني هنا الذي تي حقوس ملوك خون منتي كلهم يوسو تمايلي تنجيرنا ولا معنا يو سربرايز جيرنا تخو
كلهم مالتي كلهم ولا تفريدهم سنحة إموتهم هذا 4 أيام زغفروا ثم تأثيرهم زنفروا هايلة كما يمسلك قالهم هذا خينات إيرترا بحقهم مقدي كيدهم كبقعوا بسقروا بتمولسيا قالهم تقلال من النتكي حزبو بصالحه مالتي الساعتهمون أفتي خينات وان بسقروا دبقاتهم دخونا من اللي يحزو كنت كاسا أفسد بصالحه مالتي إيرترا ودبلي بلهم إيجابيا ودبلي بلهم مالتي اتوم حقيقتهم سالسا درجات ما وتهم ترات نيرهم السراوي ثانيهم عندبت نحنا تجاربنا أقانونا ذنوبنا التي اليومون عين ترايا ما بحث غير صلحهم التي مغنياته تي كنات تي أو تدرنا في عقده وان ثانيها من نتكا حريقة ثانيها عندبت أنا تجراوي أقانوني الكامحتات عين ترك على الأدمات مالتي توم برابعي درجات ما ويبعث بيتهم إيرتراويان ويبديهم إيرتراويان ويببوهم إيرتراويان بينهم ثلاثين هذا الناس بنا يبعث بيتهم راي خذوا الصنحوا لازم أمهم قول ما ويناي من تصرفي ويناي جلس شجرين قاطبهم ويبعثي ويلزقنا شرو مستحزو بنا يسبيت أي 5 خجبر ثاني حزبلو مالتي زيادهم قاعد حقا وقطعت سلزين ما له تحت غير الصنحة سلزي ب4 درجة تتحيزهم زنبورو يوم زوم حجي تغلى لا تنغيهم دلهم ناترا مالتي اتوم فوق سدبل الصنحة فردومن اتوم نتيوم خدي صنحة فردومن لكيمون بحبار أوسوهم سلسلة تنحرت بحبار يكون لهم سلسلة نبو ملاتهم خنوصهم تنجير الناس الذي ولا أنا صار فايد الجبرين يو يقولون معتي نحنا نعطاتهم مسرحنا يورا تفقع نود كابت مال قبلهم معتي أب شباب من دفرا عدوا على الله زدي سليا كواب الأجير واستقبل أجامتها أنا إذا كان الشيء لك تبعتي من عدوا خابت مالي يوم ما تفهم بالوعيلهم حديرهم يوم نساتهم عديرهم تفهم بالوعيلو نابلومون قلتم كعشو ينيروهم السوم دما عيفلوتون بس مران تايموتهم كم دلو تنعاتهم تقبر مقبال تراي مسيلوهم نيرو أمون قوتوتا أنها اللو هنا سورات إذن اللهم آتنا بخلت أوتوبوسات ملو ولا ملو مالتي خمزي تراي فلتني تهزبي ناي كلتي وزبتات وزبتراي نزبي إردران أبزلو ستاديم هنا قد تأتيناهم اتوم حزنا من متانا هذين اتوم كم دلنا يفلوتهم اتوم تساوتوا زنبور خامن موتهم كم دلنا يفلوتهم بنبرة المعسي على خافتكم متفتن حجين تايكون كم زغير واو تهزبي نزبو قوضات ويك على بنبرة نبعات بنبرة حبوس بتعمي نقرأ كايتاني عن سميدنا خاصل أن نصدلكم أمرأي وهمان بدنبي سخنك كتاتالينا بتعامي زمسجن بلبي مسجنك ناي مجمريا ون كونيو قطع فنوه ناي تجراي تلفزيون عبد دبيت ميديا عبد دبيت تلفزيون قطع فنوه حدا حاو إيرتراوي أو قطع فنوه آتيو كم جعينة تراخو خنقبر زيون حدا ستيب نقدميتيو إلى إذا أمن بلبي مسجنك أول سعيد قاعدين أول سعيد كاب إيرترا የሻዕቢያና የህዝባዊ ግንባርና የቲዲኤፍ ጥምረት ብልጽግና እየፈራው ነው። ትንሽ ብያችሁ ልሄድ ብዬ ነው። ትልቅ ፍርሃት አለ አዲስ አበባ የተፈጠረው ፍርሃት። ሌላው ደግሞ ደስ ይሏል። በጣም ብዙ አብዛኛው ደስ ይሏል። ፋርሴ ቡላና ተቀላቢው ካገዛዙ ጋር የተለጠፈው ትልቅ ውጥረት ውስጥ ነው ያለው። ትልቅ ሌላው በቃ መገላገል ነው የሚለው ግልግል ነው ይላል። ምክንያቱም አንዴ ራሳቸው አርገውታል አይደል? ቢያደርጉት ኃጢአት የለውም ለህልውናቸው ሲሉ የኤግዚስተንስ ጉዳይ የገጠመው ማህበረሰብ ተፈጥሯል። ኤርትራ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ገጥሟታል።
ትግራይ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ገጥሟታል። አማራ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ገጥሟታል። የኦሮሞ ህዝብ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ገጥሟታል። በድሮን እየተጨፈጨፈ ይሄ ፋርስ ብላውን እያልኩኝ አይደለም። ማሎ ያሉትን የሰላሌዋ እናት አስታውሱ። እኛ እንደዚህ አይነት ዘመን ደርሰን አይተናናቅም። ማሎ ባካቸው ምን አደረግናቸው የሚሉ ተመልከቱ። አንቺ የኦላ እናት ነሽ የተባለች እየተገደለች ያለችው የኦሮሞ እናት አለች። የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ትላንት የስልጣን እንትኔ ነው እንዳው ናጥፋ የትግራይ ህዝብና ህወሓት ናጥፋ ብሎኝ በዚህ ነው ተኳርፈን ወደ ፕሪቶሪያ ሄድ ነው ምናምን ያለው አለቅላቂ ነገር ተገላብጦበት እንዲህ ወዛም ሆኖ ያለው ወትሮ ወዛም ሆኖ የሳይኮሎጂካል ዲቢልድ ተደርጎ አይዞ እንደዚህ ሆነ ፊት የፍርሃት ነገር ስሜት እንዳይወር ቆፍጠን ብለ አቅም አለኝ እኛ በፍጹም ጦርነቱ ከተጀመረ ውጤቱ ይታወቃል ይላል። ጦርነቱ ከተጀመረ ውጤቱ ይታወቃል። እኔ አውቀዋለሁ። አብይ አይደለም የሚያውቀው። አብይ ለፕሮፓጋንዳ ነው የተናገረው። እኔ ጥንቅቅ አድርጌ አውቀዋለሁ። ጦርነቱ ከተጀመረ ውጤቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል። እንኳን አብይ ተውት። አብይ ለብርሃኑ ጁላ ንገረው ይሄ አብይ እንደዚህ ብሏል የታባቱ ያውቃል እሱ ይላል። ብርሃኑ ጁላ የታባቱ ደነዝ ነው የሚለው። ታየ ደነዝ ነው የሚለው። ታየ ጥንቸሉ ፕሬዝዳንት ነው ምናምን የሆነው ሰውዬ ደነዝ ነው የሚለው። ውጭ ጉዳይ ያሉ ሰዎች ደነዝ ነው የሚሉት። ለስብሰባ ሲመጡ እዚህ ደነዝ ነው የሚሉት። ሬድዋን ደነዝ ነው የሚለው። ጌታቸው ረዳ ደነዝ ነው የሚለው። አሜሪካ መጥተው እዚህ ነበር ሬድዋንና ጌታቸው። አጃቢዎች ይዘው አይደለም የሚመጡት። ከኢትዮጵያ ሲመጡ እየቀሩ ተቸግረው ቦዲጋርድ ከኢትዮጵያ ይዘው አይመጡ። እነዚህ ሰዎች ከኤምባሲ ሰዎች የሰማነው ብናልፍ አንዱ ዓለም እዚህ ዋሽንግተን ያለው አምባሳደር አዘጋጅላቸው ብሎ አብይ ደውሎ እኔ አጃቢ የላቸው ባዶ ነው የሚመጡት እዛ አዘጋጅላቸው ብሎ አፍሪካን አሜሪካን ጥቋቁሮች ግድንግድ ምናምን ላከላቸው ሰጣቸው። በሄዱበት እነሱ ነው የሚሄዱት። መጠጥ ቤት ምናምን ሄዱ ምናምን። ከዛ በጣም ጨንቋቸው የሰማነው የኤምባሲ መረጃ ነው የምነግራቸው። ከኤምባሲ ያሉ ሰዎች የነገሩ ነው። ከዛ እኛ ኢትስ ቢዮንድ አወር ኮንትሮል ሚስተር አምባሳደር ናው ኢትስ ቢዮንድ አወር ኮንትሮል ምንድነው ሲሉ ምን ተፈጠረ ሲል በቃ ሌላ መጠጥ ውስጥ ናቸው ራሳቸው እየሳቱ ነው የሚጠጡት መጠጥ አሁን ከአቅማቸው በላይ እየሄደ ነው። አሁን ያ መጠጥ እኛ የምናስተርፈው ነገር አይደለም። እኛ ከፊዚካል አታክ ምናምን ነው ይሄ ግን እኛ የምናስቀረው ጥቃት አለ። ሌላ ጥቃት የተፈጸመባቸው ነው። ደውላቸው ፐርሰናል ደውላቸው ነው ያለው። እዚህ በእነዚህ ሂደቶች እኔ የትኛው ሬስቶራንት የትኛው ሆቴል ምናምን ነገር አልፈልግም። በእነዚህ ሬድዋንና ጌታቸው በነበሩበት ጊዜ ግን አጠገባሉ ሞቅ ሲላቸው ደነዙ ነው የሚሉት። ሬድዋን ደነዙ እንደሚለው ነው የሰማነው። ደነዙ አብይን ታዲያ መናገር አለብን። የሚደበቅ ነው። ቆይቷል። 2 ወር 3 ወር አይሆንም እዚህ መጥተው ቆይቷል። ግን ደነዙ ነው የሚሉት እና ይሄን ደነዙ ያልኩበት ምክንያት እኛ እናሸንፋለን ጦርነቱ ከተጀመረ ውጤቱ ይታወቃል ግልጽ ነው የሚለው ጉዳይ ግልጽ ነው፣ እውነት ነው። ግን ዘሪቨርስ ነው። አንተ በምትለው ዘሪቨርስ ነው። አይነግሩህም። ቲዲኤፍ አይነግርህም ወይ ሻዕቢያ አይነግርህም። አይናገሩም። ደግሞ እነዚህ አይናገሩም። የሆነ ጊዜ ስትገጥም ግን ያው ገጥመዋል እኮ ትግራይ የገጠመ ነገር። ትግራይ ደግሞ ትንሽዬ ነች እንዲህ የተከበበች ምንም የላት። ጦርነት መሳሪያ አታሳልፉ ምናምን አታሳልፉ ብለህ የምትመክረው አሌጌሽን ነው። ቤዝለስ አሌጌሽን ነው። ይሄን ቬሪፋይ አድርገህ ይሄን በዚህ ማስረጃ አለኝ ምናምን ብለህ መክሰስ ይችላል። ግን ቤዝለስ አሌጌሽን ነው። ያኛው ግን በቀይ ባህር በሙሉ ከላይ እስከ ከፖርት ሱዳን ጀምሮ እስከ አሰብ ባህር ነው። እንደፈለገ ከፈለገ በአውሮፕላን ከፈለገ በመርከብ ከፈለገ በምናምን ያስገባል፣ መኪና ያስገባል። ስለዚህ እኩል ናችሁ እናንተ። ውጤቱ ይታወቃል ካልክ አንደኛ ለምን አትጀምረው ተብልሃል። ባለፈው ምን ትጠብቃለህ ተብልሃል እኮ እኔ አይደለም ያልኩት ነግሮሃል እኮ ዱ ኢት ተብልሃል። ግን አታረገው። እኔ እቺን ላድርግ ምናምን ጊዜ የምትገዛበት ነገር ጊዜ ስትገዛ ደግሞ ምናልባትም ሊደርሱብህ ይችላሉ። ጦርነት ስለከፈትክባቸው ከፍተህባቸዋል። ኦልሬዲ ፕሬዘንት ኤንድ ክሊር ዳንጀር ሆነሃል በቃ ለሪጅኑ።
ጊዜ የተመቻቸ ጊዜ ካገኘ እንደምታደርገው የተጋገጠ ነው። ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ እኛም በተመቸ ሰዓት መጣን ብለው ከመጡ ያን ትችለዋለህ ወይ ነው። ብልጽግና አካባቢ ያስጨነቃቸው ይሄን ነው። ትዴፍ ጆከር ነው ያሉት ትላንት ፕሮግራም እዚህ ፕሮግራም ላይ ጆከር ነው። ጆከር የጌም የካርታ ጌም በቀላሉ ማሸነፍ የሚቻል ትዴፍን የያዘ ነው። ትግራይን የያዘ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ትግራይ ሳይለንት ከሆነ ለውጥ ማምጣት የሆነ በጣም ወሳኝ የሚባል የትግራይ ነገር ነው ብሎ አብይም ራሱ ነው የፋኖና የኦላ ነገር ተዋቸው። እኔ ያስጨነቀኝ የቲዲኤፍ ነው። የትግራይ ጉዳይ ወዴት እንደሚያዘንብ እነዚህን ጀነራሎቹ እንደምንም ብላችሁ በግለሰብ ጭምር እያገኛችሁ አፍ አዘጉልኝ ሎቢ አድርጉልኝ ብሎ ያሰማራችሁ በርካታ ሰዎች አሉ። አዲስ አበባ ባለሀብቶችም የወዴት ባለስልጣናት አሉ። ይሰማቸው አይሰማቸው የሌላ ጉዳይ ነው። በተረፈ ትልቅ ከውዝ የተሸከሙ ናቸው እነዚህ። ቲዲኤፍ ትልቅ ከውዝ አለ ትግራይ ውስጥ የህልውና ጉዳይ ገጠመው ህዝብ ነው የያዘው። አማራም እየተቀጠቀጠ ያለ ህዝብ ነው የምታውቁት ነው። ኦላም ተመልከቱ እንደዚህ ስልጣን ሰጠናቸው። ሸኔ እኮ ስልጣን ውስጥ ገብቷል። ፕሪቶሪያ የተፈራረመው ጌታቸው ረዳ እኮ እዚህ መጥቷል እያለ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት እንኳን ለግለሰብ አይደለ እንደዚህ የጠው ሰውዬ የግለሰብ ቲፒኤልኤፍ አላቅም ብሎ የቲፒኤልኤፍ እዚህ ጋር ከቲፒኤልኤፍ ትግራይ ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍሮንት የሚለው እንደዚህ አይነት ያዘጋጀው ቲፒኤልኤፍ የሚባል አላቅም። በጣም ግራ ያጋባኝ ነው የፕሪቶሪያ ነገር። እኔ እንኳን ረስቼዋለሁ ምናምን ብለህ የቀለድክበት የቀለዱብህ ነው ይቀልዱብሃል። ከነጻርቃን ዲዲአር የምትፈጽመው ሰራዊት ካለ እናያለን። ጻርቃን ቀበቶን ነው የምታስፈታው። ኦልሬዲ አስፈትተዋል በተሳካ ሁኔታ። ጻርቃን ጌታቸው ሂድና የጌታቸው ሰራዊት ካለ አስፈታ። ቀበቶን ያስፈታው ቀበቶ ያኛው ሂድና ፓንቶን አስፈታው። እነዚህ ሰዎች የፕሪቶሪያ ተወካዮች ናቸው ብለህ ካሰብክ እነዚህ የታጠቁት ትጥቅ ማስፈታት አለብህ። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ጉዳይ የለም። አሁን ከቲዲኤፍ ጋር ጉዳይ የለብህ። ማቆ ነገር የለም ስላልክ የትግራይ ያሉት ምናምን ያሉት ቋንቋም ተው። ለማንኛውም ይሄ እጅግ የተፈራ ጉዳይ አለ። አዲስ አበባ እየተወራ ያለ በጣም ውስጥ ምን እንደሰማው አላውቅም። እኔ በኩል አልሰማውም፣ ግን ውጥረቱ ጨምሯል። ፍርሃት አለ። ትግራይና የኤርትራ አካባቢ ያለው የፖለቲካ አስተላለፍ ወደ አንድ መጥቷል የሚል 100% እምነት አላቸው። እኔም እንደዛ ጠረጥራለሁ። ምኞቴም እሱ ስለሆነ 12000 ማለት ተጉዤ ስራዬን ጥዬ ስንት ጥዬ እዛ ሄድኩትን እባካችሁ ሰላም ፍጠሩ። እዛ አካባቢ እባካችሁ ለህልውና ስትሉ ማንም ውርጋጥ መጥቶ እንዳይጫወትባችሁ እባካችሁ። ኃላፊነታችን ተወተን የመጣነው እሱ ነው። ሂስቶሪክ ነው ደግሞ شباركس فاميلنا اليوم مدمنا زي مسلني راه قطار سكان قالوا لكم سنه ثاني تقول